Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Anak dan remaja yang seharian menatap ponsel memunculkan keresahan kalangan orang tua maupun pengajar dan sebagian siswa sendiri. Berbagai peraturan akhirnya bergulir untuk melarang atau setidaknya membatasi penggunaan ponsel pada saat jam sekolah. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Semakin banyak negara bagian di Amerika Serikat menggulirkan larangan atau setidaknya memberlakukan restriksi terhadap penggunaan ponsel saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. California salah satunya. As an educator, I had very difficult interactions with students who answered phones in the middle of class, who didn't want to put them away. There are these TikTok and Instagram trends that become very, very disruptive. Los Angeles dengan lebih dari 1,5 juta siswa adalah distrik sekolah terbesar kedua di Amerika Serikat setelah kota New York dan bakal memberlakukan larangan berponsel saat jam sekolah mulai Januari 2025. Gubernur California, Gavin Newsom, telah menggulirkan upaya untuk memberlakukan restriksi di tingkat negara bagian. It's good for the governor to be considering the needs of our students and our educators in schools where cell phones can become a really intense distraction. Larangan di tingkat negara bagian juga sedang bergulir di South Carolina. Wacana yang berkembang adalah restriksi saja, bukan larangan total. We have simply restricted cell phone usage during instructional time. We still allow a cell phone to be on campus. It just has to be turned off and put away. The reason we're not banning a cell phone is because we know that many students need to communicate with their families after school hours for rides, to arrange schedules, for pickups. Dengan restriksi terbatas ini, pengajar mencermati adanya perubahan positif, termasuk interaksi lebih sehat antara sesama siswa dan juga meningkatnya fokus saat belajar. Restriksi ini bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa pada pelajaran di sekolah, selain juga memperbaiki interaksi sosial mereka dalam kelas tatap muka. Selain itu, para pengajar ingin mengurangi dampak negatif dari media sosial yang diakses lewat ponsel. Sebagian distrik sekolah mencoba cara kreatif, seperti menaruh ponsel di sebuah kantong khusus yang terkunci hingga jam pulang sekolah. We have to use it. We can't unlock it at all. We can't have it during lunch, brunch, anything, only for emergencies. Dompet pintar buatan Yonder ini mulai digunakan di distrik sekolah di Concord, tak jauh dari San Francisco, negara bagian California. What we were finding as we were doing class visits and walking around campuses, that students were on their phones all the time. And students actually admitting, like, I'm watching TikTok during class and I should be paying attention to the teacher. Di Manchester, negara bagian Connecticut, siswa diberi pilihan meninggalkan ponsel di rumah atau menyimpan dalam kantong pintar. It's important to them to have a cell phone in case of emergency. Time to times we just take it out and use them out of nowhere. And we get distracted very easily, and I could 100% agree with that. I'm not a fan of cell phones in school. I didn't grow up with cell phones in school. We got them taken away. We had to keep them home. Larangan dan pembatasan ponsel di sekolah juga bergulir atau sudah dilakukan di Florida, Louisiana, Utah, dan negara bagian lain. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kecerdasan buatan mulai digunakan dalam industri konstruksi. Dalam sebuah proyek gedung di kota Seattle, Amerika Serikat, robot-robot ditugaskan untuk mendokumentasikan kemajuan proyek dan mendeteksi potensi bahaya. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Ketika kru konstruksi di gedung apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, dua robot otonom yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And then it uploads those photos into its cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the project team. Robot-robot ini bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi Skanska dan Nextera Robotics yang berbasis di Boston. Ketika robot-robot ini diperkenalkan kepada para staf 3 bulan yang lalu, beberapa orang merasa skeptis. I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot ini diproses model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi.
sehingga para insinyur di lokasi dan perancang di tempat lain dapat memantau kemajuan pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Are the walls painted? Is it drywall? Did the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot tersebut ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan mereka. The robot saves a lot of person time just because the amount of time it would take a human to come through and take the level of photos with the consistency is more than 40 hours a week. Terlepas dari manfaat teknologi ini, perusahaan konstruksi masih lambat dalam mengadaptasi alat bantu AI. Tetapi Stewart berpikir hal ini akan berubah. The construction industry is ripe for much more inclusion of robotics in the future. I think that robots will always be working hand in hand with the humans on the job sites as a tool and a benefit. I don't think that they're going to be taking over the construction process on their own. Stewart mengatakan bahwa adopsi AI yang lebih luas untuk optimasi proses dan penilaian resiko dalam konstruksi hanyalah masalah waktu. Penggunaan robotika yang didukung oleh AI merupakan salah satu tren di dalam industri konstruksi. Menurut proyeksi dari Market US, sebuah perusahaan riset pasar, Market US juga memproyeksikan bahwa semakin banyak perusahaan yang akan menggunakan robotika berbasis AI untuk melakukan monitoring proyek, dengan proyeksi 35% kenaikan setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.